নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हास्तिनि जतन पुलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारि नुबो खास्तै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমকে করে না আইথ जतन तन्थ गरियाथे। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a resounding display of public confidence, sitting executive member Ronaldo Barma has officially retained his stronghold in the 14 Rajanagar Wakhinagar constituency. The TMP candidate secured a commanding total of 20,055 votes, marking one of the most significant margins in the 2026 TTADC elections. With what is being termed the biggest upset of the 2026 TTADC elections, the promoter candidate Dhirendra Dabarma has secured a landslide victory in the Demchara-Kotachara constituency. The result comes as a significant blow to the BJP, as the seat was a top priority for the state leadership, personally overseeing the Chief Minister Dr. Manik Saha.
In a major development from the 2026 ADC election results, the Tipra Motha party has secured a critical victory in the 20 Killa Bangma constituency. Candidate Purna Chandra Jamatia has officially won the seat, garnering a commanding total of 17,082 votes. This win further strengthens the party's majority in the council, reflecting a clear mandate from the electorate in the Gomti district. In a significant electoral outcome for the 11 Maharanipur Deliamara constituency, the Pramotha candidate Utpal Dabarma secured a decisive victory in the 2026 ADC elections by polling a total of 19,398 votes. The result marked a high-profile setback for the BJP as the candidate Bilal Jamatia, son-in-law of Minister Vikas Dabarma, was defeated in the contest. In a significant political milestone, the Pramotha candidate Gita Dabarma secured a decisive victory in the 17th Pekwarjola Janmejoi Nagar constituency during the 2026 ADC elections, polling a total of 22,707 votes while defeating her opponent Mazi Dabarma. In a significant development in the 2026 ADC elections, the Pramotha candidate Jitendra Dabarma has won the 16th Mandai Nagar Pulempur constituency with 19,033 votes. Similarly, candidate Jagadish Dabarma secured the 15th Jirania constituency with a total of 18,049 votes. Bringing to you the news of the day. In a resounding display of public confidence, sitting executive member Ronald Dabarma has officially retained his stronghold in the 14 Bojjung Nagar Wakhi Nagar constituency. The TMP candidate secured a commanding total of 20,055 votes, marking one of the most significant margins in the 2026 ADC elections. Finally, Rangsakan and Item Jotto Chini Kabang Talk Song Norok Simon Jotono Tinino Paitak Nishal or TTA Chomari Jotona Kalo in Icing Light on money Joto Tiprahani Zoto Lukro or Chomari TTA this Chomari Belani crucial. Since Simono Omani Pore behind high BC election at Tangitongo. Dinichung Faisop by Jack Tinicon team or Mohanpur as James Buskango or Swami Vivekananda College of Faisop by Jack or Zagawa. Simna Tokmakari constituency है कि बात है कैसे कि बोझों नगर वाकी नगर constituency नि जो दुईटा constituency नि तिनी ओ coalition ओ counting खलाइजा का counting खलाइजा में नि बिचिंगो न हाइने ओ यांगो BJP नि बखाक बोझों नगर बास नाइ तंगो रणबीर देबर्मा BJP नि बखाक सिमना तोकमाकारी बास नाइ तंगो इंद्रजीत देबर्मा yang Tipramotha नि बास नाइ तंगो कन्यो sitting executive member Sir Ronald Debarma है कि बास Sir Rabindra Debarma Tini ni belai oro historic moment ni mano tam ningangkai o duita constituency no duita constituency no duita candidate di Pramotha ni no win ka gabang margin mai vote mananya boro applying ka seng Simon ka Bojjung Nagar Wakhi Nagar constituency ni di Pramotha ni candidate executive member Sir Ronald Debarma vote 20,000 plus votes by gabang margin highest margin mananya bo beni constituency o applying if nuka अपनी लोग 13 Simna Tokmakari constituency behind the Pramotha is sitting executive member Sir Rabindra Debarma bo behind 17,000 plus votes maximum margin mananya bo apply inka o bahkino yango nai nugiman kana lukorok busuk tong thoglaijak o duita constituency amsani lukorok belaino khas rangai kha tong thoglaino o tini o victory celebration grand celebration khaine hinyo hazar luko oro more than 500 plus vehicle hijack. The victory was made official this afternoon at the Swami Vivekananda College in Mohanpur. The returning officer and sub-divisional magistrate of Mohanpur formally presented the certificate of election to Ronald Dabarma, confirming his status as the elected representative for the constituency. The atmosphere outside the counting center's office was electric as thousands of Tipramotha supporters clad in party colors gathered to catch a glimpse of their leader. The air was filled with the sounds of traditional instruments and chants of Bubagra, signaling a festive mood that quickly spread throughout the Bojjung Nagar area.
Speaking to the press shortly after receiving his certificate, Ronald Dabarma expressed deep humility regarding the scale of his mandate. जों ताबुक नोइमान खा आनि गानाव न yang दुजना कैंडिडेट न जों रैली खालामन बिसिंतै साते कासे कक संना मुसंगो दिनै कन्स्टिट्युएन्सि ओ जे नों कग्र मा हाकेनो गोबां मार्जिन भोट्स मानै कप्लाय इंखा बाहाय मा तं ताबुक ताइ कुबुन कन्स्टिट्युएन्सि रगति प्रमोट बसु जर्तै मार्जिन मा त कुनु फान कासिनार मेति प्रमोट पार्टी न थानसानि फान्द कुनु फान कासिनार मे बुबाग्र न के कासिनार मे हम पुलन सिमि साइ दङ एवं ओ इलेक्सन अब आस्ते आस्ते के जतो जानि न रिपोर्ट फाइ दंबायो एवं विनिंग परसेंटेज ति प्रमोट पार्टी नि बिसि बां नुगैमान खना जत्तो न बेलायनि हिस्टोरिक मोमेन्ट्स जों साइमान का र सिमना तकमुगारि कन्स्टिट्युएन्सि तै बर्जु नगर बाकिन कन्स्टिट्युएन्सि ने खरक नि कैंडिडेट न सिटिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर टीटीएडीसी अबाके नुगैमान का कनैनो कैंडिडेट कप्लाय वोट मार्जिन बानि कप्लाय मननुका सर बाहाय रिएक्शन नि न इलेक्शन तंगुरिन तै जाय पुलन सिमिना सकांनि सिमिना साजाक ति प्रमोट पार्टी न केबो मेसेन माया थानसानि फान न पृथ्वीनि कुनु शक्ति मेसेन माया ने हम पुलन सिमि साजाक एवं ताकलाइबो ओ इलेक्शन अब ति प्रमोट पार्टी न कप्लाय न थांग दङ एवं 14 बुजनर बाय 13 सिमना दमगारि नि रिजल्ट नखरका ते सारातिबो आस्ते आस्ते नखरि दङ कुनु फान कासिनार मेति प्रमोट पार्टी सासं रिपोर्ट बिंग साइबानो टिपुरा मत मैक्सिमम सीट्स ना उनो गवर्नमेंट फॉर्म खाया थांगि तंगो बीजेपी नि जे स्लोगन आतासि बिसुङ आतासि नाना हिमानि कौन तै बाकी फेर मुरनै ताबो काई सेलाक दे बाबा गरिया कोम सेलाक दे और सलाइमना बियां थाका बिबिनि कक बियां थाका मानिक साहा बांग्लादेश निसि ताखनो बिनि तामरा कारेन्ट बिल पायाखौ बरगला सिंना बे पाइनाय गलाय तमथका एडिसि महापां फाइमान सिमिया 2028 मो सेमी फाइनल जों पास हुंजाक ताबो टीटीएस चंगमरि पाइमनि यागलो बिसि इलेक्शन का थाङै दङ अबन यागलो सेंट्रल गवर्नमेंट खाते बाहाय रिएक्शन फाइनै जे बसकांनि और आसु तंखाय नंगौ ताबो आहाय बिरिमा फै बिरि सर बैते कैसे कक सनाय सर साइमनो 2028 ओ जनरल असेंबली इलेक्शन न थाङै दङ तिनी नि ओ जे चंगमरि पाइमनि यागलो टीटी एडिशन चंगमरि बाहाय एग्जांपल टुबुइ तं बसकांनि जे चंगमरि नतै मैप सि फिलजाक सिनाय मैप बीजेपी नि मैप फिलजाक सिनाय ताइ कक्रै वाना जांनाय करे बुसकादे ताबुक साइमान सि दं मानिक साहाब बिपिन आतो बुकुर मन्त्री बसामारि बियां कमाय थां हमले ताबो आंसे एफआईआर खायनाय दं पुलिस न दाति तिखाय ना हादिनि आइके काल्पनिक कग्रक सावै पब्लिक नि जत वान सुंगनि न ओ निजे साइमानि हाइसे एवं बजे साइमानि ब ताबो नुंनाय दिल्ली लुकरंग तामको कसा मन साइमनो जे हिस्ट्री तंग त्रिपुरानि इलेक्शन खांके न चंगमरि पाखांके वालाय तगलाय बुलाय तगलाय वायलेंस नुगुसं तामको कसारनाय लुकरंग तिनि न चंगमरि जों बुबाग्राबो साजाक वायलेंस के बता खायदि नों जिदिखाय साक तंथगलायदि तंथगलाय माने बुंग्रिवै एवं चिनि पार्टी नि बुंग्रिवै केबो नि नगो हमला ताखायतुं केबो ता बुथुं केबो नि नगो मानि नक्ता ना हालायतुं जदि आतिरक साइमान खांखाय जोंहा पार्टीया जोंनि जिसे केस खायनाय बद जेकुनु दनि फांथुं कारण राजनीतिनि मैदान पाइथागा लेखा बायखा तावखे पाइखा हाइसे हामबाय साहेब बेले हामबाय. As the TTADC prepares for its new term, Ronald Dabarma's return to the council as a veteran voice is expected to play a crucial role in the administration's upcoming policy decisions. Reported by Nelson and Boyer from Mohanpur, Chinikhora. It what is being termed the biggest upset of the 2026 TTADC elections. The promoter candidate Dhirendra Dabarma has secured a landslide victory in the Demchara-Katuchara constituency. The result comes as a significant blow to the BJP, as the seat was a top priority for the state leadership, personally overseen by Chief Minister Dr. Manik Saha.
The final tally revealed a staggering gap between the two main contenders, proving that the grassroots sway for Tipra Mohatha remained impenetrable. Virendra Debarma won by 17,415 votes, whereas Bipin Debarma secured only 8,757 votes. Mohatha candidate with a victory margin of 8,650 votes. Virendra Debarma effectively doubled the vote count of his rival, securing nearly two-thirds of the total votes polled in the constituency. The defeat is particularly stinging for the BJP given the sheer scale of resources and star power deployed in the region. Chief Minister Manik Saha had led an aggressive campaign for Bipin Debarma, which included a high-energy march through Damchara that featured a fleet of JCBs bulldozers, symbolizing the party's development and strength narrative. Despite the money, power, and the spectacle of the JCB-led rallies, the electorate chose to stick with the Tipra Mohatha's indigenous rights platform. Political observers noted that while the BJP's campaign was visually loud, it failed to resonate with the core concerns of the local tribal population. The people have shown that road shows and muscle power cannot replace the bond of Thansa. This mandate is a message that the sentiment of the indigenous people cannot be bought or intimidated. Reporter Amit from Damchara, Chini Khora. In a major development from the 2020 CT ADC election results, the Tipra Mohatha party has secured a critical victory in the 20 Killa Bagma constituency. Candidate Purnachandra Jamatia has officially won the seat, garnering a commanding total of 17,082 votes. This win further strengthens the party's majority in the council, reflecting a clear mandate from the electorate in the Gomti district. In a landslide victory for Tipra Mohatha, the party has secured 24 out of 28 elected seats in the 2020 CT ADC elections, cementing its dominant position in the council. As part of this sweep, Purnachandra Jamatia achieved a definitive win in the 20 Killa Bagma constituency, polling 17,082 votes. Jamatia defeated his closest rival from the BJP, who secured 8,908 votes, establishing a substantial victory margin. This outline underscores the electorate's overwhelming support for the Tipra Mohatha platform across the tribal areas of Tipra. Miliwi tomnai borokno bu belai belai kya hambai yafaru dei chini worker kolmi rokno bu hambai yafaru chini maharaj ni asirwad bai chung hai ni hai jonogon chungno poitu sawi hai ni hai edisi to mani bagai joto edisi amsani borokno belai belai kya hambai yafaru sarkase bun mane ni to pakai ba 8,900 ni kita pai 8,900 ni apa pai chung bot pai 17,085 san nang joy mun ya kulon nang sar buba krono nang se sarka an tabung mahas bai kok sare pe ekon tar sikan mahas bai kok sare pe kan sang mahas nang di hamba ya kolom ya phak san nang dur kenting go jeng lukrono jeng kok awai rai maro kok pilai maro ozoro bot kok korono nang bomai khainai ta pasing ka ba jeng
nang Agartala. Sabuna ning Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dangmani sorawo rozak nai purang mo. Kok sanai holong sirok hok nai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tong din norok chini khora. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। Alam sa doon sinakorang natin. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Following the Tipra Moda Party landslide victory in the TTADC elections, where they secured a total of 24 seats, a formal delegation led by Party Supremo Bubagra Pradut Kishore Debarma visited Raj Bhavan on Saturday to formally meet with the Honorable Governor of Tripura, Indrasena Reddy Nalu. On the night of Friday, an act of arson and vandalism was carried out by unidentified miscreants at a private residence of Sanjeev Debarma, the BJP Wood President of the Amtoli Golagati Bathanmora area. The property was reportedly targeted by perpetrators who caused extensive damage and set the structure ablaze.
On Friday night, unidentified miscreants vandalized and set fire to the Mandai BJP party office, while simultaneously targeting the private residence of the BJP candidate for the 15th Jirania constituency. A massive victory procession was organized in the Bir Chandra Monument Pathar Market area to celebrate the landslide victory of Tipra Mohata's nominated candidate, Kenara Briyang, from the 26th Bir Chandra Kalsi constituency on Saturday. Following the announcement of the ADC election results, Minister Tinku Rai conducted an official visit to the Ramchandra Ghat and Ashrambari constituencies on Saturday to offer support to BJP activists and their families reportedly affected by a surge in post-poll violence. Following the declaration of the ADC election results, a wave of coordinated violence targeted the Vishramganj Adivasi colony, where unidentified miscreants utilized explosives and large-scale vandalism to destroy the residences and commercial properties of several BJP functionaries, including a local booth president. Bringing to you the news of the day. Following the Tipra Mohata party landslide victory in the TTADC elections, where they secured a total of 24 seats, a formal delegation led by Party Supremo Bubagra Pradut Kishore Dabarma visited Raj Bhavan on Saturday to formally meet with the Honorable Governor of Tripura, Indrasena Reddy Nalu. Chini khorang nai tanai joto takok tai bhukshon lamshogo hangka chungtini phai shokpaijak lokbo banduskango tamni hangke chung saimano miya 17 April salmari TTIDC chongbarni lekhamani heka result rumani salmari wo Tripura Mohata han hoite wa shahapango asungani thangai tongpiro 24 atuk thaitei hangka aboni yagulo tini han hoite wa hasteni bubagra orwa bini khorokni khoroktam tai kopuni bini bodoli borok rongna tei hasteni hastia phabai Malayan Faimani, Chungnukanke must have Arawa governor by Malay Faimani Yagulo, Nosung Simon Borotami Bagatini or Hastin Hasteba by Malayan Faika. The delegation met with the Honorable Governor of Tripura, Indrasena Reddy Nalu, to formally present their credentials following these unprecedented results. Bubagra Pradut Kishore Dabarma was accompanied by senior leadership team, including Tipra Mohata General Secretary Brisaketu Dabarma, alongside elected members Sunil Dabarma, C.K. Jamatia and Purna Chandra Jamatia. Following the meeting with the Honorable Governor, Tripura Mohata Supremo Bubagra Pradut Kishore Dabarma addressed the press, characterizing the visit as a formal courtesy call following the party's successful attainment of a majority in the TTADC elections. During the briefing, he addressed internal party dynamics, noting that matters regarding Minister Animas Dabarma remain an internal affair. Furthermore, he expressed optimism regarding future political alignments, suggesting that Minister Santana Chakma will eventually align with his leadership. कल आपको मालूम था कि हमारा TTADC का रिजल्ट निकला है एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो कस्टोडियन है वो हमारे गवर्नर हैं इसके लिए आज एज अ courtesy visit we have come along with my CM, EM, Minister and elected member as well, C.K. Jamatia. हम लोग आए हैं as a courtesy visit to meet the governor. Sir, when is likely the government to be formed in the TTADC? Governor will go through the due process and issue a notification, and as soon as the governor issues a notification, we will follow the entire rules and policy and go ahead with it. Tentative date कब होगा? वो गवर्नर ही आपको बताए तो ज्यादा ठीक है. हम अभी गवर्नर से मिलके आए. गवर्नर ने कहा कि वो पूरा कानून का किताब देखकर मतलब कि जो प्रोसेस है
he will go through the process, the notification उसके बाद। স্যার ইলেকশনে একটা কথা যেহেতু কালকে এডিসি ইলেকশন কাছে এখন আপনারা সরকারে এসেছেন কিন্তু বিজেপি সরকার বলেছিল তারা এই সরকারটা যে রেভিনিউ তারা নেবে এবং তারা পাবে এবং আসার পর সবাইকে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছিল যে সবাইকে দেখে নেওয়া হবে সেই জায়গাটা কিভাবে দেখছেন আপনি? किसने बोला था ये बात? सेम सर। तो आप उनसे सवाल पूछिए सर। मैंने नहीं बोला ना, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। सो दैट मस्ट बी हिज पर्सनल व्यू। जो कानून में लिखा है वो कानून सबके लिए एक ही होता है, वेदर ही इज द चीफ मिनिस्टर और समवन लाइक मी और एनीवन इन द कंट्री। जबरदस्ती कोई कुछ को भी सीज नहीं कर सकता। झूठ को लेके आप लोगों का स्टैंड क्या रहे बीजेपी के साथ में? वो मैं अपने पार्टी से बैठकर बात करके मैं अपना बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन हम इसमें सब में हम लोग पहले बैठकर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। सर, डिस्पाइट यू सेइंग some violences were seen, what is your message? Very unfortunate, you know, कि लोग एक दूसरे को मारपीट करते हैं। मैंने भी डीजीपी से आई मस्ट थैंक द पुलिस। डीजी वॉज इन कांस्टेंट टच विथ मी, एसपीज वर इन कांस्टेंट टच विथ मी। मैंने एक दिन में 5 बार भी एसपी से बात किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। डीजी साहब से भी मैंने बहुत बार बात किया। सो आई मस्ट थैंक द पुलिस फॉर ट्राइंग टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर। आई थिंक ये जो कल्चर है हमारे स्टेट में कि हम एक दूसरे को बॉयकॉट करते हैं, एक दूसरे को मार पीटते हैं। देखिए, मेरा शत्रु पाकिस्तान है, मेरा शत्रु बांग्लादेश में जमायत इस्लामी हो सकता है, मेरा शत्रु त्रिपुरा में जो सीपीएम को वोट करता है या जो बीजेपी को वोट करता है वो नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज द कल्चर दैट वी शुड इनकलकेट। यू आर एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, वी मे हैव डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेफरेंस, बट वी शुड नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज अ राइट टू पुट देयर वोट। नोटा जो करता है उसका भी एक अधिकार है, तो ये हमारा कल्चर होना चाहिए। एंड मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक त्रिपुरा के लोग एक दूसरे को अपना शत्रु मानेंगे, हमको हमेशा पड़ोसी देश एक्सप्लॉइट करेगा। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर त्रिपुरा को डेवलप होना है, ग्रो होना है, नॉर्थ ईस्ट को ग्रो होना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, then we should stop fighting with ourselves and realize that our real enemy wants exactly the same to happen, and we should not allow that. বিগত দিনে বলা হয়েছে এডিসি কোনো উন্নত করা হয়নি, বিগত 5 বছরে কোনো কিছু করা হয়নি, সেই জিনিসটা এখান থেকে এখন কিভাবে স্টার্ট করবে নতুন করে? माय फ्रेंड, पब्लिक ने जवाब दिया। पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी बोले, पब्लिक ने हमको इतना प्यार दिया है, बहुमत दिया है। अब मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि दिस इज बिकॉज we have stood up for our people's future rights and we have not compromised. आने वाले दिन में मैं अपने लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं 3 गुना और ज्यादा काम करूंगा और मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं करूंगा। Sir, you are in the Supreme Court also about some of the cases still pending, particularly coming out. I think in the next 1 week or so, I think some matters are coming up regarding certain bills. We will follow it in the Supreme Court. We will not back down of the Supreme Court. Sir, like the VC election, which we got a positive result, we will follow the bills which have not been forwarded to the Honorable Governor by the state government. The matter is the Supreme Court, and we will wait for the Supreme Court to pass a favorable judgment on behalf of our people. सर, इस बार ईएम में क्या नियमों का है? वो सब में हम लोग पार्टी में बैठकर बात करेंगे और तब हम बताएंगे। इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन ईएम बने, कौन सीएम बने, कौन चेयरमैन बने। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लोगों को, जिस लोगों ने, गरीब लोगों ने इतना प्यार से हमें सपोर्ट किया है, उनका अधिकार के बारे में बात करना हम बंद नहीं करेंगे और लॉजिकल कंक्लूजन तक मैं ले जाऊंगा इसको। Sir, after this verdict, you are sitting for a review meeting also, I believe. So, what it speaks about the alliance? How the people take the alliance as a whole? I think there are many good people, as I said, in the BJP. There were 1 or 2 people which misled the Honorable Chief Minister. I think the Honorable Chief Minister has seen the result, and he should also see the activities of these 2-3 people जो CPM से आए हैं और इन्होंने बीजेपी में 2018 के बाद वो शामिल हुए और उन्होंने किस तरीके से गुमराह किया, मिसलीड किया, मिसगाइड किया और आज उनका ग्राउंड पोजीशन किया है। तो मैं सिर्फ एक ही बात अपील करना चाहता हूँ, अगर हम लोग अलायंस में हैं तो एक दूसरे को पार्टी को तोड़ने का क्या दरकार था, हॉर्स ट्रेडिंग का क्या दरकार था,
किसी सहयोगी पार्टी को या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को भी क्यों तोड़े, ये करने का क्यों दरकार था, ये क्यों किया गया, इसमें सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और अंत में पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है और पब्लिक जानता है कि कौन अपने लोगों के अधिकार के लिए खड़ा रहा और कौन पुलिस, पैसा और बुलिंग टैक्टिक्स में किसी को कमजोर करने की कोशिश की। और मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, अभी भी समय है। प्लीज ट्राई टू चेंज योर पॉलिटिक्स because the new generation will not accept this sort of politics, whether it is Tripura, whether it is Nagaland, Meghalaya, Assam or anywhere in India. The young generation wants a different India and not an India which believes in horse trading, एक दूसरे को गाली देना, violence. I don't think the young India wants that. Sir, Honorable Governor was inactive during the election. Why? No, he was active. He'll have to be more active now. But he was active, but he has to be more active. सर, आप सपोर्टर पब्लिक के बोल रहा है जो उन्नीस देवबर्मा को इस बार आपका कोई एक्टिविटी से नहीं मिल रहा था। कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है वो मेरा इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली हैंडल करूंगा, उसमें आपको चिंता की बात नहीं है। अनिमेश मेरे साथ 5.5 साल 6 साल से वो तिपरा मोथा में आया था, वो डिप्टी सीएम बना है, वो एलओपी बना है, वो मिनिस्टर बना है और मैं उनसे जो भी मुझे बात करना है, मैं मीडिया के थ्रू नहीं, मैं उससे प्राइवेटली बात करूंगा, मीडिया के थ्रू बात नहीं करूंगा। महाराज, वन ऑफ योर कैंडिडेट वन फ्रॉम जनरल एरिया। हॉलीवुड चकमा इज माय यंगेस्ट, ही वाज हॉलीवुड चकमा 2008 से मेरे साथ, बट बिफोर 18 साल। Like some minister from BJP alleged that just because you don't consider some community to that one, that's why you given him that seat. But he eventually Santana Chakma one day will also come and meet me and will join Tripura Motha. He mentioned that once the governor completes all necessary formalities and issues the notification, the elected representatives of Tripura Motha will take their court. On this occasion, he also appealed to the people of the state to refrain from internal clashes and to maintain peace. Hangga sengkhengaga je habubagra bongaro phaimala phaimani je haste phabai bongni party ni dalpidal je samung khumung no tei tamni hingangke 24 achuk thayo koplai engmani borewo borokni je government sanamnani ba borokni stang botang dalbilal tongo a issue no tei no kok sawoni saka habubagra project borma genoro khanai man khana bini khuktei botam honi saka abon bage chakari nai tongdi chini khorang. Reporter by Salome and Pravir from Agartala, Chini Khorang. On the night of Friday, an act of arson and vandalism was carried out by unidentified miscreants at a private residence of Sanjit Debarma, the BJP Wood President of the Amtoli Golagati Bathanmora area. The property was reportedly targeted by perpetrators who caused extensive damage and set the structure ablaze. The incident occurred in the Bathanmora area with the apparent intent to burn Sanjit Debarma, his wife Gulapi Debarma. The Board President managed to save his family by fleeing into the nearby forest amidst the flames, though they sustained burn injuries. While they escaped with their lives, the fire significantly damaged the family's temple and the doors and windows of their residence. In a statement to the press on Saturday morning, Sanjit Debarma expressed his devastation and questioned the accountability of the administration in light of the targeted violence. আমরা বাড়িতে এসে আমরা ওয়ার্ড নাম্বার রইলে গ্রাম হইলে বাথামরা ওয়ার্ড নাম্বার চাই। তারপরে আমি বুথ সভাপতি, 8 নম্বর বুথে, এইখানে 8 নম্বর বুথে আমি বুথ সভাপতি। তারপরে আমার কালকা যে রাত্রে ঘটনা 7:30 দিকে 7:30 দিকে হইব, সামনে পিছন দিয়ে আমার গেটটা এমনি বাইরেতে শেষ। বাইরের পরে আমিও একটু আমার 4 বছরের বাচ্চা আছে, বউ আছে, আমার লই আমরা বাগছি। তারপরে বাগছি পরে দিয়ে দেখি আমার বাড়িতে পেট্রোল দিয়ে পুরা ঘরে পুরা পেট্রোল দিয়ে আর ঠাকুর ঘর সবটি পুরাই দিয়ে লাইছে।
পোড়া দেওয়ার পরে আমার বাড়ির পাশাপাশি লোক আইয়াছে, বাড়ির পাশাপাশি লোক আইয়াছে, আগুন টাগুন নিবাইছে। নিবার পরে তারপর আমি তো রাত্রে বাগিয়ে দিয়েছি, সকালবেলা আইছি, আর পুলিশে আসেনি এটা তো আর জানি না আমার। তারপর আমি তো বাগিয়ে গেছি, এই সামনে গেটটা বাড়ি দেওয়ার পরে গেটটা ভাঙার পরে আমি বাইরে গেছি। তারপর বাড়ির মধ্যে পোড়া পেট্রোল, সকালবেলা আয়া দেখি ওই তো পেট্রোল তারপর বাড়ির পাশের লোক সব দিয়ে আইয়াছে, আমার আগুনটা নিবাইছে। আমি 4 বছর বাচ্চারা লইয়া পরিবার লইয়া আমি বাগান লাগছে, কি করে জান তো বাঁচানো লাগবো, না হলে তো আমরা বউ 4 বছর বাচ্চারা পোড়া গেলে আর আমরা বউ জামাই পোড়া গেলে। এই কারণে আমি একটা বিজেপির একটা বুথ সভাপতি, এইদিকে এই কারণে আমার গণতান্ত্রিক সবাই তো করণীয় অধিকার আছে, যে ওই মথরা যে এরকম যে কাজ করছে, যে দেখি বালা কাজ করছে, রাজা কি শিক্ষা দিতেছে, হ্যাঁ আমরা মারানোর লাগে নি করছে এটা। হ্যাঁ এটা কি জাতিগতা, মারানোর অবস্থা করছে। তো আমরা যে কষ্ট হয়েছে, আমরা কালকা বাচ্চা লইয়া, আমরা হাজবেন্ড লইয়া, আমরা কোন সময় আগুন লাগাই তারা মারে লিলে, আমরা কষ্ট করে বাঁচছি। এই কারণে এখন এই কাহিনীটা লইয়া এখন আমরা কইতে চাই যে আমরা রাজা কইছে, রাজা যে আমরা তো গণতান্ত্রিক দেশ, ঠিক আছে, গণতান্ত্রিক দেশ মানে আমরা তো সবাই তো আগেও এডিসি কইয়া সবাই রাজা করে মানি, সবাই আমরা তো পার্টি করলে কি হচ্ছে, রাজা তো সবাই মানি, কিন্তু রাজা কি এমন তাইনের পার্টিরা কি এমনই শিক্ষা দিতে আছে নাকি কিছু। 2023 আমার বাড়ি ঘরটা ভাঙ্গাও গেছে, তিন সবটি গোবর দিচ্ছে, তারপরে গ্রামবাসী বই আছে, এটা কইছে তোমার বাড়িতে আবার নেক্সট টাইম এরকম না হইতো না, গ্রামবাসী কইছিল। আর এখন দেখি এখন আবার হয়েছে ওই তো 2026 এখন এডিসি বুথে এই ঘটনা ফাঁস হওয়ার পরে এখন তো আমি তো কেউ কইতে পারি না, রাত্রে তো আমি দেখছি না গেটে বাড়ি দেওয়ার পর, আমরা তো 4 বছর বাচ্চা লইয়া আমি পরিবার লইয়া বাকি আমি তো কেউ চিনিও না, না। তারপর আমার বাড়ির পাশের লোক না আইয়াছে, আগুনটা নিবাইছে, আর বাড়ির মধ্যে পোড়া পেট্রোল আর কোনো হইয়াই নাই। আর আমরা বউ বাচ্চা ঘরের মধ্যে থাকলে তো আমরা মরে গেলে, এটা কি রাজা শিক্ষা দিতেছে নাকি, তাই না, এটা কিছু করতে পারি না। আপনার আমরা এদিকে যাই যারা মথারা যারা করে আমি 8 নম্বর বুথ সভাপতি, আমি কেউ আমি গিয়া গণতন্ত্র আমি কেউ গিয়া পেয়েছে তুমি মথা করো, হে করো, আমি এই কথা কেউ করি না। গ্রামের পাশে গ্রামের মানুষের জিনিস দেখো, আমি সবাই লোকে মিলমিশে আছি, কিন্তু গ্রামের মানুষের লঙ্গে আমি কেউ করি না তুমি এই পার্টি হাঁটো, এই পার্টি আমি যার যার পছন্দ হাঁটো, কেউ বাড়িতে কেউ না, যারা পছন্দ হইলে আমরা বিজেপিতে হাঁটবো, যারা পছন্দ না হইলে যার যার রাস্তা যাইবো, যার যার ভালোবাসা হয়। আমি কেউ গিয়েছে দমকাইছি না, হয়েছি না। কিন্তু এই 2023 এই ঘটনা 2026 এডিসি বুথ কালকা এই মানে ঘোষণা হয়েছে 17 তারিখে রেজাল্ট দেওয়ার পরে এই ঘটনা রাত্রে বেলা 17 তারিখে সকাল দিকে রেজাল্ট দিয়েছে, এই তো বিকাল দিন টাইমে এরকম আমার ঘটনা। তো এটা কি থানচার কথা? তো গ্রামবাসী তো সবাই জানে, গ্রামবাসী তো সবাই জানে যে কেউ সঙ্গে ঝগড়া করি না, পার্টিতে লইয়ে কেউ সঙ্গে আমি ঝগড়াও নাই, কেউ গিয়ে কইছিও না কইরা, এটা তো সবাই গ্রামবাসী জানে। আর তারপরে গ্রামে আমার গ্রামবাসীর পাশাপাশি বাড়ির লোকই আমার বাড়ির মধ্যে আগুনটা নিবাইছে, তারপরে ঠাকুরঘর তো পড়া শেষ, আর ঘরের বাড়ির ভিতরে যা তো আছে পেট্রোল সব বন্ধ। এই কারণে এটা কি থানচার কথা হয়? আমার এই যে কথাটা সবাই যে আমরা ত্রিপুরাবাসী, আমরা জনজাতির মধ্যে আমরা ত্রিপুরাবাসী জনজাতি হোক, তারপরে আমরা মথার দেবর্মা হোক, সবাই হোক, এটা একটু দেখি আমরা জনগণে একটু বিচার করে, এটা কি হয়? The incident has sparked significant tension and widespread sensation throughout Bathanmora village. Reporter Jivan from Shalgar, Chinikhorang. On Friday night, unidentified miscreants vandalized and set fire to the Mandai BJP party office while simultaneously targeting the private residence of the BJP candidate for the 15th Jirania constituency. On Saturday morning, Minister Susanto Chaudhary conducted an official visit to both locations to assess the extent of the damage and review the security situation.
Following the declaration of the TTADC election results on Friday, April 17, in which Tripura Moth has secured 24 of the 28 seats, unidentified miscreants vandalized the Mandai BJP office and targeted the 15 Jinania candidates' residence with stone pelting. In response, Minister Susanto Chaudhary conducted an inspection of the damaged properties on Saturday morning and met with the affected family members to offer support. Mia kota rokani no jaga gotha na khasai jama. Kinta ni simi pura anu suru khai be mane. Gen to ga gudum khai payo. Yang ko payo tiru ko ga phona ni payo. Nono tiru na ye nono tiru chonga ne ga an kare na. Jotra utang ne jotra na ne ti to. Jotra na to phatsi hol ga na na. Kaba nang ang pas paya ga ang paya ni ta be tong sin bole ani to sarkar tong bole paya phana ang edi sinar me ga tang ani sarkar tong bole. Ha? Tomo khajaka ni no go. Adi no ko gokok si ba ka to na pura ada gelas to bum di wo silai pokha pura daram puru phati bai yang ko tui pai ko kha bum le kojar kha bum le no no bum me thot bo ko thata kala ka di sau bum ta mo de ka sai mali ya ang bum bam ti kana le silai korang ro kana mali khudu kha ti kana le ya pura ono go ha bi se pura do ko khulo go do aina se ka ge bit ko bo ha bu Hanga ani oni on busanya butana ni thango bini logi tini security kene hinganga botini kunji dokon basi gala kamo ano security tongne bo wais no sar nang yang ni sope salam thangi botini sogo apur jono ko tongo nei ta apur bono ko tongo kudu jaga thangi tam khani putna ba ari paya siring ke tongle na je paya enjoy ke tongtone na siklai tongo jotona ya ba na hala ye lama ani busani o daga wo pusna tongma usai ka lathiri ka atri thu lathiri na jo thanji ro jotona Mani badin bahani kudu khaliya le hai de tiki tongma se borok tai phaphaye twang den ja khaphaye borok abo joto jaga dia joto dulu koni phaja khata ni joto no borok ku ha ini boni je to candidate ni batanai ha o je painai tabu jiten de broma bini kaka si ke buya bini kaka ha para kai subu tongma nangan bule ha boni je se u bo jaga pora tolo bas ari khaide tonu eta khaide ha abu kang nuga Abunya nugi sanable, bujugi salisu bahayin kanable. Bokapur gana wo basai mana eta gana basai tongko gana basai eta khaide tanu. Bujo to nugi tongo bujo sai tongule forsale lungai tongule bono sinibla na bokasi candidate ngega boro sinmu tongo boro hanga mu tongma bade botini oba hede bunyi noga hamla khanya ko jale bin bo parsle pura eta khanya lama sebule ha an kono saka kono mohoi phala tangde ani boro tongna rona an kormi tong sawo noru tala din nangla di ini sire tongbi noro ba kita na ngagi sada gomno boro sawo ache tiga de basu ton tonglang khanawa nong nor tung hai mane tung hai borong nor no buzo mai teken puri ro ne bos sare tong male ha gai sarai ro no mai muijar woi tari baksa tare sai tong kha baksa ba ko khanai sai tong boro ko mane mai jan na to yang mai sing na ha so bus boro apse fokai si sirai chu ba sai thang lai bos to khai bo mai de si thang ni no ko phai song ta phai se ko na se boro abu se bo la nya kai sa than pai da tu bi se ta na ne o bi de boro ma ko na tan si sin na no ti ni ko bu thare sa ya si ya ka ya am ti ke sa pa jang ga ali bu kham yo ga le na ge so dai ro tong ne bo ke khara to ga na bo bu kha yo na le bo kai sa I jo ni borong no bo ba ke khai pai yo ngang ka ba borong ba bu ka kham na le borong ka bang ma rum bi so ha bi se malia yang khai bu malia pura bu ko buli mang ko silai bo tong bo no ya ko silai tong bum bo ti ni kai ni mang kha pe kha ya ha bum bo ti no puru tong bum bam kho ta man ti ko phung go puli rok phai kho ta nai pa ja sung or pha de thang to no ne inu phung nu kang ka kho ta nya pa ja ang tutele sana bo no bo ko tatal mitha oba hai to kong no sana ni ko ja borong nije se tompuk nogni simi por biang simi re thai phai semi tompuk nogni phale dol ani sala ro joton ha pas lai tong lai yo pas sora tu lai tong bo pas lai yo nai ni tong engai dol gan phai ta mi phai ga borong ga dol ga nai sunai bile na bine bu phai yo bo bo hamza ku tong ma thai ma ba ni pai ni bile phai na se borong pu sa ro la thi de ba ga ka bai sin ngai borong sau oi ta pu sa la thi ga haya ko ni gang to bo thang nai kha pu sa la thi ma pai to nya ku nu nya ni Abru jiten bu hai mo ko khai tong police bo tong bon gari no bike block na bin gari no jaga lamo block nai tong hang kai to nu khamo bile buibo na
ha bon dol ni bisingo chung tak chin dol ni bisingo bukya ada ga gari phon bok bukya engai chini borok khai ma baba chi khamo jaga su borok dol tamang babo bino put telling biro mi tha bo borok no ba hajo khade ni khama jaya je o surai chino ro phayo ba haja korom khaja guni sapanya a surai ro bo ni choi khai ma phanya no bo na khayo ora khai ha borok dol kichin dol phan poglai kina gula dibe poglai yo pura poglai gula dibe pogai no bisingo pura marbe to ma gula dibe pogai ha bo tino ba haja nu khunga akron khanya na ma haja bo ba kai thui kai chani borok le na ti prasa ti pramo tha ni thaye bini ta mo than tha ha bo tin than mare no ke tang than mare o to ne bo ha raja no sana mo sungwa a bo tini bini porda rong ma thi khajan langbo tini bini neta ni sramai de nai rong no bong no bu khau ka ham de na bu tong na ni aba haja buni no khunga personal le te khanya ni aba haja le nanya di nor bisingo habu yang no i brok ka bang ma ang borok go saimi aba phari siba ka ang bu simalia tamri sajena bo bo jaga pas mani Sarani kana bo hanya nang kamu kuwa sino yang ba si tong mani bo bo saimi ata anya phaji ti thama bo chen yang te phanya phaya saimi le phari se hi ko ka ne taro do no ge ri ro tikla ye kane taro sutak ba ye bon bo kusele sare ro karen taro do tom sa su pa nai ne ji bon te khai chi be ha am ki borong no kha khai ba bo ta bi je hora ni khai o tara ro sawo am te ni tab ni sa borong tin chawo o ko obi ji de borong ma se borok ro am te ki pu ko tong ro hai tong ro na abo tu dele bi tha bo ba hai ka bahara jaga tai tiri kha bo ani no ko phai ete khai pe mani kai bi ni buno puru kri ba ga bo ba hai ko no sauta no na ha ta bu nai ne ji bui bon du ka ne ha bi ni to mong no bui pa ga borok ko sai tong bo no ko si bi ni no ko sa lai nang lai tong bin bo pai ni la ma ka tu ko jong ka bo la tam ba ge bo bu ra bi ni ko mi long no thang ete khai ni sa na ba ha chung mo sa la ne nang la ne si khai tong chung pai ni pai sa la ya nang khai ji chi sang bo thor ka tong la ne yang khai tong ma le sa la no bo a je malik ne an nok ni nok ma ku bo hai na khai tong an ni ro phang ba ha ku nung ya bo tini oba hai je borong ma personal le ka khai man sa ya le bo dini simi borong na an target khai tong ko 15 tarin simi target khai tong phan dok mu ko obostha oba hai je khai ni গতকাল এডিসির ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর আমাদের 15 জিরানিয়া খোলা আসন থেকে যিনি প্রার্থী ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির এবং মান্দাই মণ্ডলের সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টি অভিজিৎ দেববর্মা রাত্রিবেলা ওর বাড়িতে হামলা হুজ্জতির ঘটনা হয় এবং তৎক্ষণাৎ আমরা ঘটনা জানতে পারি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারেন এবং পুলিশি হস্তক্ষেপে এখানে ঘটনাকে কন্ট্রোলে আনা হয়, কিন্তু ততক্ষণে কিছু ভাঙচুরের ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেছে। তো বিজয় উল্লাসের মধ্যে যারা এডিসিতে নির্বাচনে জয়ী হয়েছে তাদের দলের কতিপয় কিছু লোক, আমি সবাইকে দোষ দেব না, কিছু লোক এই ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত। গণতন্ত্রের হার জিত এটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই আমার বিশ্বাস তিপ্রামথা পার্টির যে নেতৃত্বরা তারা সেটাকে বরদাস্ত করবেন না। এবং ঘটনা জানতে পেরে পুলিশের সঙ্গে যখন যোগাযোগ করি, পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে এখানে এসে তাদেরকে এখান থেকে সরানোর বন্দোবস্ত করে এবং যা করার সমস্ত কিছু পদক্ষেপ পুলিশ থেকে গ্রহণ করা হয়। মান্দাইয়ে আমাদের পার্টি অফিসটাও আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। খোয়াইতে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয়েছে, দক্ষিণ জেলায় কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয়েছে, সিমনাতে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা হয়েছে হেজামারা অঞ্চলে। তো এই সমস্ত ঘটনাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে আমরা যেটা আগে বলেছি যে তিপ্রামথা দলে
সিপিআইএম থেকে যে সমস্ত দুষ্কৃতিকারীরা প্রবেশ করেছে তারাই এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত। কারণ নির্বাচনে, এডিসি নির্বাচনে আগেও হয়েছে, শাসক দল ছিল তারা এডিসিতে, বর্তমানে আবার তারা নির্বাচনে জয়ী হয়েছে এবং গণতন্ত্রে মানুষের রায়কে সম্মান জানাতে হবে। এটা আমরা, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের নেতৃত্বরা আমরা অকপটে স্বীকার করে নিয়েই যেখানে আমাদের ভুল ছিল তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আগামী দিনে ঘুরে দাঁড়াবো, সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রতিক্রিয়া বা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এই ধরনের শৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই তিপ্রামথার নেতৃত্বরাও বরদাস্ত করবে না এবং এখানে মানুষের যে অ্যাসেট নষ্ট করা, বাড়ি ঘর ভেঙে আক্রমণ হুজ্জুতি করে, ঘটনা এমন হয়েছে যে পুলিশকে সিচুয়েশন কন্ট্রোলে আনার জন্য লাঠিচার্জ করতে হয়েছে বা টিয়ার গ্যাস সেল সেখানে ফাটাতে হয়েছে, কারণ পুলিশের কাছে কোনো উপায় ছিল না, এটা করতে হবে। আর আপনারা জানেন যে বহির্রাজ্যে নির্বাচন চলছে, সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্সেরও সেখানে অভাব রয়েছে, তাই আমাদের রাজ্যের পুলিশ এবং টিএসআর যৌথভাবে, সম্মিলিতভাবে এই প্রয়াস তারা গ্রহণ করেছে। আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাব এবং আজকে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বিভিন্ন মন্ত্রীরা, নেতৃত্বরা যেখানে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেখানে ভিজিট করছে। আমরাও, আমি ব্যক্তিগতভাবে, কারণ এটা আমার পার্শ্ববর্তী বিধানসভা সন্নিহিত এলাকা, এই এলাকায় আমি গেছি, মান্দাইতেও গেছি, এখানে আমাদের জেলা সভাপতিও আছেন, সভাধিপতি পশ্চিম জেলাও আছেন, আমাদের টিআরটিসির ভাইস চেয়ারম্যান সমর রায়ও আছেন, মণ্ডলের নেতৃত্বরা আছেন, জেলার নেতৃত্বরা আছেন। তো তাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা টিম আমরা ভিজিট করছি এবং কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে, কতটুকু ক্ষতি হয়েছে, কারা কারা যুক্ত সেটা হচ্ছে। এবং আমি আশ্বস্ত করতে চাইছি আমাদের কার্যকর্তাদেরকে এবং তাদেরকে বলবো যে 25 বছর সিপিআইএম এর যে উন্মাদনা ছিল এই রাজ্যে, সেটাকে প্রতিহত করে, প্রতিরোধ করে 18 সালে আপামর বাম বিরোধী মানুষ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে ত্রিপুরা রাজ্যে। এবং এই যে লড়াইয়ের মানসিকতা, এটা আমাদের মধ্যে নতুন নয়, বাম বিরোধী মানুষের মধ্যে। হামলা হুজ্জুতি করে আমাদেরকে আটকানো যাবে এমন নয়, আমরা আমাদের লক্ষ্যে অবিচল রয়েছি, সেটাই আমাদের বলার রয়েছে আজকে কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে। এবং যেটা ভুল হয়েছে আমরা শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে চলব, কিন্তু এ ধরনের হামলা হুজ্জুতি থেকে যেন বিরত থাকে, নতুবা পুলিশকে আগামী দিনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অলরেডি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের সঙ্গে, ডিজিপির সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আগামী দিনে যদি এ ধরনের কোনো হামলা হুজ্জুতি হয় আমরা কিন্তু আইনি পথে চলব। পরিষ্কার ভাষায় আমি বলে দিতে চাইছি, পুলিশ উইল টেক অ্যাকশন, উইল লজ এফআইআর and will book the culprit. Police has to book the culprits. প্রতি রাজনৈতিক দল যারা দুষ্কৃতকারী তাদের কিন্তু কোনো রং হয় না রাজনীতি। The targeted attacks have escalated communal tension and sparked widespread concern throughout the locality.
Reported by Ashish from Jirania, Chinikhora. A massive victory procession was organized in the Bir Chandra Monument Pathar Market area to celebrate the landslide victory of Tipra Motors nominated candidate Kanarab Riyang from the 26th Bir Chandra constituency on Saturday. The entire region transformed into a festive hub as the CO party workers and supporters gathered to celebrate the electoral success. The rally traversed various parts of the market area, drawing a significant crowd. It culminated in a public meeting where the leadership expressed their profound gratitude to the voters for the mandate. ত্রিপুরা শাখা অন্যান্য জনগোষ্ঠী আছে আমরা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখবো কাউকে কারোর বিরুদ্ধে যাব না কাউকে কারোর বিরুদ্ধে কথা বলবো না আমরা মহারাজের আদর্শ নীতিকে অনুসরণ করব এবং ভবিষ্যতে আমরা এই সংগ্রাম আমাদের বিজিত হতে পারে এটাও চেষ্টা করব এবং আমরা কাউকে আমাদের আনন্দ আমাদের বিজয় উল্লাস করতে গিয়ে আরেকজনের যাতে শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হয় সেদিক থেকে আমরা অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে আমরা সতর্ক হতে হবে যে আরেকজন যাতে কষ্ট না পায় সুতরাং আবার আবেদন করছি আমরা বিজয় উল্লাস করবো ঠিক আছে কিন্তু আরেকটা যারা আমাদের সাথে নেই মতাদর্শ গত থেকে ভিন্ন আছে তাদেরকে আমরা সম্মান দিতে হবে সম্মান দিয়ে আমরা চলতে হবে এই কয়েকটা কথা বল The procession saw the participation of prominent leaders including winning candidate Kanarab Riyang, TWF President Sopnathi Riyang, Central Committee Leader Harindra Riyang, Youth Leader Gaurav Mok Chaudhary, Santir Bazar Block President Rasanjit Riyang, among others. Reporter Bibikram from Santi Bazar, Chinikhora. Following the announcement of the ADC election results, Minister Tinku Rai conducted an official visit to the Ramchandra Ghat and Ashrambari constituencies on Saturday to offer support to BJP activists and their families reportedly affected by a surge in post-poll violence. The visit comes in response to allegations that miscreants have been systematically targeting BJP functionaries since the conclusion of the vote counting process. Minister Roy personally inquired about the well-being of the victims, took stock of the damages caused by the attacks, and offered his support to the grieving party members. During his visit, the minister condemned the post-poll violence and assured the activists that the administration would take the necessary steps to ensure their safety and hold those responsible for the lawlessness accountable.
তৃণমূলের পর কিছু কিছু এলাকায় গোটা রাজ্যেই, সেটা সিপাহী জেলা বা আমাদের ওয়েস্ট ত্রিপুরা, এখানে খোয়াই, রামচন্দ্রঘাট, আসারামবাড়ি, কুলাই, চাম্পাহর, এগুলা এরিয়াতে কিছু কিছু ছোট ছোট ঘটনা ঘটেছে এবং কিছু জায়গায় বড় ঘটনাও ঘটেছে। আমি সকলের কাছে আহ্বান রাখবো, দেখুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন হবে, হার জিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। আর আমরা রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে যারা আজকে জিতেছে তারাও এই রাজ্যের উন্নয়নের কথা বলছে, আমরাও রাজ্যের উন্নয়নের কথা বলছি, আমরাও শিবপ্রসাদের ভালো করার জন্য কথা বলছি। তো আমরা চাই, দেখুন হার জিত হয়েছে, কিন্তু কোনো ধরনের যেন ঝামেলা না হয় এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এবং আজকে আমরা এই খোয়াই জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর বিধানসভা, রামচন্দ্রঘাট, আসারামবাড়ি এলাকার যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, তাদেরকে সঙ্গে তাদের যে সমস্যা যেগুলো কালকে হয়েছে এগুলো জানতে এসেছি। তো আমি আশা করব এগুলো ঠিক হয়ে যাবে এবং প্রশাসন কাজ করছে। এক দুদিনের মধ্যেই পিএসপি আমার জেলা বাড়িতে সবাই থাকবে। Bureau Report, Trini Korang. Following the declaration of the ADC election results, a wave of coordinated violence targeted the Bishramganj Adivasi colony, where unidentified miscreants utilized explosives and large-scale vandalism to destroy the residences and commercial properties of several BJP functionaries, including a local booth president. The Bishramganj booth president alleged that despite reaching out to senior BJP leaders for assistance, no help has been forthcoming. As a result, many ruling parties have been forced to flee their homes to ensure their safety. The needle of suspicion points toward the promoter supporters. Upon receiving reports of the violence, Bishramganj police arrived at the scene late at night to assess the situation. Since the declaration of the TT-ADC results, Bishramganj has been plagued by a wave of post-poll violence, vandalisms and looting. Affected workers expressed their frustration, stating that there is no one to stand by them during this crisis. কাকু কি হইছে আপনার বাড়িতে কালকা? আমার বাড়িতে কালকে দুষ্কৃতী কনসিডার আমতলি, গোলাঘাটে আমতলি 2 নম্বর ওয়ার্ড 12টার সময় দুষ্কৃতী আমার পেট্রোল বোমা ফালাইছে আর আমার ঘেরা সারা গেট টাট সব কিছু ভাঙিয়ে দিয়েছে, দোকানও ভাঙিয়ে দিয়েছে আর গুটিও মারছে। আমরা আর ভয়ে ধরে আমরা আর ঘর থেকে বার হইতে পারে না। তো এই থানাতে আমি ফোন করছি, তখন তো বড়বাবু আপনার রামনগর, আবার তাই থেকে লিঙ্ক করতে করতে থানা ব্যবস্থা কিছু আইতে দেরি হয়েছে, তারা কিছুক্ষণ থাকতে গেছে গা। কারণ আমরা প্রসন্ন আমরা মানে যদি আছে আমরা হতে বা 12টা 2টা পর্যন্ত আমরা পুলিশ প্রশাসন লাগে। আমি কোন দলেও খারাপও বলে না, তারা দিচ্ছে খুব ভালো। এটা তো পার্টি তো আইতে থাকে যাইতে থাকে, কিন্তু আমি তারা কোনো খারাপও কথা বলে না। আমার পথে আমি চলে, তারা দিচ্ছে মাথায় ফাটিয়ে দিচ্ছে, আমরা তো অনেক দুঃখীও নাই। পার্টি আজকে আছে কালকে নাই। এটাই আমার অনেক রিকোয়েস্ট, থাংসা কিসের থাংসা? হ্যাঁ, আমরা বুদ্ধবাবু দিচ্ছে, আমরা কোনো দুঃখী নাই, কিন্তু আমি তো তার সাথেও কোনো তকযোগ্য নাই, আমি কারোর সাথেও আমার কোনো বেজালও নাই। আমার পথে চলে আমি। আর এক গ্রামে কি কি পাইছে না পাইছে এটা আমার স্পষ্ট লিস্ট আছে, সব কিছু দেওয়া হয়েছে। তবে আমার এরকম ভাবে করে কি লাগে, আমি তো কারোর সাথে শত্রুও নাই, কারোর সাথেই আমার নাই। আমার যে রাত্রে যে তারা এবারে ঘটনা করছে এটা আমার খুব নিন্দা। আমি এই ইয়ার পাতে রাখি। তো আপনার ঘরে তখন কে কে আসলো? আমার ঘরে আমার ওয়াইফ আছে, আমার ছেলে আছে, আপনারা 3 জন। বাড়ির ভিতরে দোকানও ইয়া করছে? বাড়ির ভিতরে দোকানও ভাঙচুর করছে। আপনার নাম কি? আমার নাম সুরেশ দেববর্মা। আপনি এমনি কি রাজনৈতিক পরিচয়? মানে আমি কিছু রাজনীতিকে নামছে কিছু। কি কোন দল করেন? বিজেপি পার্টি।
Reporter Jivan from Vishalgarh, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই Namaskar, Agri Sovan our song. We are going to start that Bengali New Year and we are going to add few new traditional creative cuisines for our buffet. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড় আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালিউ আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Following the Tipra Moda Party landslide victory in the TTADC elections, where they secured a total of 24 seats, a formal delegation led by Party Supremo Bubagra Pradut Kishore Dabarma visited Raj Bhavan on Saturday to formally meet with the Honorable Governor of Tripura, Indrasena Reddy Nalu.
On the night of Friday, an act of arson and vandalism was carried out by unidentified miscreants at a private residence of Sanjeev Dabarma, the BJP Wood President of the Amtoli Golagati Bathanmora area. The property was reportedly targeted by perpetrators who caused extensive damage and set the structure ablaze. On Friday night, unidentified miscreants vandalized and set fire to the Mandai BJP party office, while simultaneously targeting the private residence of the BJP candidate for the 15th Jirania constituency. A massive victory procession was organized in the Bir Chandra Monument Pathar Market area to celebrate the landslide victory of Tipra Mothers nominated candidate Kenara Briang from the 26th Bir Chandra Kalsi constituency on Saturday. Following the announcement of the ADC election results, Minister Tinku Roy conducted an official visit to the Ramchandra Ghat and Ashrambari constituencies on Saturday to offer support to BJP activists and their families reportedly affected by a surge in post-poll violence. Following the declaration of the ADC election results, a wave of coordinated violence targeted the Vishramganj Adivasi colony, where unidentified miscreants utilized explosives and large-scale vandalism to destroy the residences and commercial properties of several BJP functionaries, including a local booth president. Bringing to you the news of the day. Following the conclusion of the 2026 TADC elections, the Pramodha convened a high-level review meeting at Manikya Court in Agartala. The session was attended by Party Supremo Bubagra Pradut Kishore Manikya Dabarma alongside all winning candidates and senior leadership to evaluate the party's performance and landslide victory of 24 seats. Addressing the assembly, Bubagra Pradut Kishore Manikya emphasized that the session focused on a comprehensive vision for the development of Thansa and the advancement of the Dofa within the TTADC region. He reaffirmed that the party's commitment to fulfilling his electoral promises, stating that deliberations prioritize the long-term welfare of the Tiprasa people and future generations over discussions regarding salaries or officials' designations. He concluded by remarking that the party's core foundation remains a secure and prosperous future of the indigenous people of Tripura. आज हमारा मीटिंग हम कैसे थानसा को आगे ले जाएंगे, कैसे अपने लोगों का भविष्य के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात किया गया है। पोस्ट बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम लोग ड्यू कोर्स में अपने डिसीजन लेंगे। आज हमारा मीटिंग है कि हमको अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए और जिस सिद्धांत से हमारे लोगों ने हमें चुना है, आज वो वादा को हमको नहीं भूलना है। इसके लिए हमने बात की। We are fighting as Tiprasa people. We are fighting for our Dofa and we should not forget that. इसके लिए आज आपने बोला था कि हर मेंबर के साथ बात करने के बाद सिलेक्ट करेंगे। आप लोगों को सीएम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे अगला 50 साल तक तिप्रासा का अधिकार के लिए बात करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस दिन अधिकार आ जाएगा उस दिन हम भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन तिप्रा मोथा इज ऑल्सो मूवमेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर अ पीपल। तो हमने उसके बारे में बात किया। आपने शायद सुना भी होगा कि हम लोग ने क्या डिसीजन लिया। संकल्प है कि हम लोग अपने लोगों के लिए बात करेंगे और हम लोग नहीं डरेंगे, अपना बच्चे का अधिकार के लिए बात करेंगे। सर, जो पिछले 5 साल जो काम आपने नहीं कर पाए, वो काम पे भी चर्चा हुआ है कि वो काम जल्दी जिस दिन आप तिप्रा मोथा ज्वाइन करेंगे आपको समझ में आएगा कि तिप्रा मोथा के पार्टी के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं। ये आप जो बात कर रहे हैं वो दूसरे पार्टी का बात है।
थोड़ा मौका के अंदर बात जो होता है वो अधिकार का होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन को सशक्त करने के लिए होता है। आज वही बात है कि आप हर मेंबर से पूछ लीजिए, हमने ना पोस्ट के बारे में बात किया, ना सैलरी के बारे में बात किया, ना डिपार्टमेंट्स के बारे में बात किया। हमने बात किया कि हम लोग आने वाले दिन में अपने लोगों के पास कैसा जाएंगे, कैसा काम करेंगे, डीसी इलेक्शन में कैसा काम करेंगे, 28 के लिए क्या काम करेंगे और अपने लोगों को जो वादा किया है वो हम कैसा पूरा करेंगे, उसके लिए बात पूछा है। जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा जो दिक्कत है अब वो जल्द पूरे करने की कोशिश करेंगे। ये देखो, जब तक आप हमारा डीएनए नहीं समझेंगे तब तक आपका सवाल कुछ और होगा। आपको हमारा डीएनए समझना पड़ेगा। हमने कैंसर का सर्जरी किया है। जब कैंसर नहीं रहता है तब हम शरीर को स्ट्रांग करते हैं। हमारा शरीर क्या है, हमारा फाउंडेशन क्या है? आवर फाउंडेशन इज द फ्यूचर ऑफ आवर indigenous people of Tripura, and we have discussed this in threadbare. If we all remain united and we speak in one voice for our next generation, for our jati, we will achieve something. If we discuss only post, if we discuss only position, then we will not achieve anything. So we have said that our focus should be on how to make our dofa strong. सर, कई जगह पे वायलेंस हुआ है, इस बारे में क्या बोलेंगे? हमने बोल दिया है कि जो मार खा रहा है वो भी टिपरासा है और जो मार रहा है वो भी टिपरासा है। तो क्या फायदा होता है? हमें ये नहीं करना चाहिए। आपने जिसको भी वोट किया हो वो आपका अधिकार था, लेकिन टिपरासा को टिपरासा से, हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से, बंगाली को हिंदुस्तानी से, टिपरासा से, हम लोग त्रिपुरा के लोगों को एक दूसरे से फाइट करके किसी का फायदा नहीं होगा। इलेक्शन खत्म हो चुका है, हमको एक अलग त्रिपुरा बनाना है जिसमें वायलेंस में ध्यान नहीं, नौकरी में, डेवलपमेंट में और अधिकार में ध्यान होना चाहिए और उसके बारे में बात हमारा शपथ का वो गवर्नर नोटिफाई करेगा और जैसे गवर्नर नोटिफाई करेगा वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और तब हम लोग अपना काम करेंगे। तो वो गवर्नर का डिसीजन। थैंक यू। Reported by Suparna Improvir from Avatla, Chini Khorang. On Friday night, unidentified miscreants targeted the residence of BJP Vice Chairman Vikas Debarma in the Ashigar area of Khurungpui VC under the jurisdiction of Mandai Police Station, where they reportedly carried out a violent attack and issued life-threatening intimidations. According to the spokesperson of BJP Vice Chairman Vikas Debarma, a group of miscreants arrived at their residence in a vehicle late at night and proceeded to vandalize the main gate, doors and windows of the property. The perpetrators reportedly issued life-threatening ultimatums, forcing the family to seek refuge in the nearby forest to ensure their safety and escape the assault. Cái bố phải ở đó là số bị cá số bao on bị cá nó cái nơi cái khó cho nên nào chứ kita kan belum kita baca kan hana apa serak baca orang sih kau cai bố không cần hay rồi kau cai sekarang orang kau kah apa cái bố kau ông cá ông bukan kan cuma semua kau cá ông bài xe quá số đã là qua người pura quá nên đó là sekarang lah hangga nó cũng khác rồi kita baca bắt thay những thay bắt thay nơi số bắt thay cũng mang được hangga 너 병나 한 마세 와시는 따끔 때문에 안 보고 내가 수박 치다. 앞으로 너거나 이 거로 수도 못 사고 와. 서서 봐요. 봐서 봐진 서서 봐요. 비가스 서서 봐요. 뭐 타는 바를 벌어. 너 방에 벌어. 벌어 방도 벌어잖아. 바이 파스타 하요 배가를 공이 타요. 엄들이 바이 벌어 엄들이 쳐도야 너. 안 땀도 생각 동 봐. 벌어는 벌어나. 어머 신이야 벌어 신이야. 안으로 군들 아니 말이 신이야 벌어 가이. 저거는 가는 거 보고 이거 어떤 가는 거 보고 집에 뭐라 신이나 길자그 왜 신 버럭 신이야다 땀땀 고딩 다니는 거 말이죠 아 농 이거 많이 넣고 너가 스가 깔랑 맞자 단단한 스가 보자 뭐 다이노로 보고 보고 보자 내가 보고가 뭐라 뭐 나나 khai quan tao tao khai nào nó khai nào nó không không mấy cái nào nữa mày à ông thì hình nó xong rồi 오고 세우고 비기비 버사비지 버사히는 정도 버사는 히는 비기비 카이노라 하이 카이노는 히는 버고나 예
yang tu je omo je kum bum dikham bai to kha omo ber to kha badam tare badam chara wasne kotho kalama ka hen ka wasne bok khoi meni badam tare badam wasu yang boy ko iko odo ka ni iko odo ka di mani omo pali ya bo habno chikari ka kha ta omo ka go ri changka sumashno DGP besa ni sumashno tam so tai tai botam tha kala ta botam tam sakala jong ko nong ta so hor phai to ng chau nong ta so hor phai ba tha pa ni chau song ba tha pa ni ba tai cha wa chung tam hor no ma thuya ma se mi ya ba hai zo bo so ma thu chu ba sa ba tai lang oi no ma thuya many nok ni barong bum khai nei ani ba thai mu khai bikas de ba bolong ba chen nang khai to tabo go patio bu ko DGP patio to kai na DGP party khayo ni ka sabe ma DGP party khayo ni so ba thain thayo darang na kai tam salang ka bo sawo no jesh na pa police pa khabar kha media phan cha ka no ba tha pa ni se ka no bo ba tha na pu song na ba nya cha mo to jin doctor man kha lo bo jong no police ho de jong de de khan yang tho song ba no thong ba ta bo jong thmi ya no mya hin bolong ma thu song hu ja ga na gu na khai jong no police man na thu ye bong bi jol mi sa pa ya sa bora hu tai so ngai jong ba tha pa nyai nó cả mình không thế chứ nó có ai chưa có khuôn viên budget cái lấy budget na boss to sab ni koni jinsi lai tahu uko zo dis de burma Reporter Bimalin from Mandu, Chinikhwara. For an extended period, the Golabari area has been grappling with a severe water crisis, prompting local women to organize a road blockade on the Teliamura North Maharani Road today, braving extreme heat to protest the ongoing scarcity. Despite the government's implementation of household water connections via the Adal Jaldhara mission, residents allege that the supply remains consistently irregular. Consequently, local women organized a road blockade on the Teliamura North Maharani Road today, enduring extreme temperatures to protest the ongoing shortage. This demonstration resulted in a significant disruption of traffic, leaving the general power stranded for an extended duration. কতদিন ধরে আর আমরা অনেকদিন পাওয়া হয়েছে তারপরে জল ঠিক করে কদিন ঠিক করে আবার কদিন ঘরে ঘরে নষ্ট হয়ে যায় আমরা বহুত কষ্ট করতেছি জলের লেগে এলাকাটার নাম কি গোলাবাড়ি এই বিষয়ে আপনারা দপ্তরে জানাইছেন জানানো কি কইছে দপ্তরের আধিকারিকরা দপ্তরে জানাইলে কদিন ঘরে ঘরে ঠিক করে আমরা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ঠিক করে আবারই দ্বিতীয়বার আবার নষ্ট হয়ে যাবে আমরা এই জল লেগে অনেক কষ্ট করতেছি কদিন ঘরে ঘরে নষ্ট হয়ে যাবে তো আমরা কতবার দিব আর কতবার দামু কম এই জায়গার সমস্যা হয় চলে এরা একবারে ঠিক করো আমরা আর একটা জলের স্ট্রিট নাই আর দ্বিতীয়ত জল বদ্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন ধরে অনেকদিন যাবত আমরা সংক্রান্তির আগে থেকে আমরা জল পাই কতটুকু আমরা সমস্যা জল দাঁড়িয়ে হইলে আমরা এখন অবধি প্রশাসনের আধিকারিকরা আইসেনি না আইসে কয়টার থেকে আপনারা পথ অবরোধ করছেন 10-15 মিনিট আমরা দাবি আমরা জল ঠিক করো আমরা যত জল পাই আমরা শুধু জল পাই আমরা জল পাই না জলের লাগে সাপ্লাইটা দিচ্ছে তাহলে আমরা জল পাই না আমরা এটা মানে আমরা জল পাইতাম আইসেননি সবাই কারণ এসে ঠিক করে কদিন পরে নষ্ট হয়ে যায় ঠিক করে নষ্ট হয়ে যায় কদিন পরে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা কিনা করতাম কদিন কষ্ট করবো না এটা কোন পঞ্চায়েত দক্ষিণ কৃষ্ণপুর দক্ষিণ কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েত Reporter by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhwara. Following the confirmation of Tipra Maltha's electoral victory, a surge in post-poll violence has been reported across the state, including a targeted assault on the residence of Rashid Mia, the BJP minority cell district president within the 11 Maharanipur Teliamura ADC constituency.
Annalu daw. In the 11 Maharanipur Teliamora NDC constituency, BJP Minority Cell District President Rashid Mia alleged that Tipra Mother supporters finally attacked, eluded his home, forcing his family to flee. Additionally, persistent security concerns have compelled approximately 25 BJP workers to seek emergency reviews in a local rest house. ঘটনা বলতে আমরা এডিসি নির্বাচন গেছে কালকে ফল ঘোষণা হয়েছে, তা হার জিত তো থাকে। এডিসিতে আমার বাড়ি এডিসিতে 11 মহারানী তেলিয়ামুড়া কেন্দ্র, বুথ নাম্বার হচ্ছে 26। আমি একজন এডিসির বাসিন্দা, সংখ্যালঘু, কিন্তু বিজেপি পার্টি, সিপিএম, কংগ্রেস, মঠা, ত্রিপুরা মঠা যার যার চয়েসে করে, কিন্তু আমি তো কারো ক্ষতি করছি না, কারো বহাবাদ্য করছি না রাজনীতি নিয়ে। হ্যাঁ, আমি বিজেপিকে সাপোর্ট করি, ঠিক আছে। তা আমার সাথে তো বিজেপি আরো জনজাতি ভাইরা অনেকজন বিজেপি করে, আমার গ্রামে করে, কিন্তু তাদের কিচ্ছু ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। শুধু ক্ষতি হয়েছে আমি সংখ্যালঘু দেখে, আমার বাড়িঘর, আমার পুকুরের মাছ, আরো বিভিন্ন আমার ঘরের আসবাবপত্র অনেক চুরি হয়েছে। এখন আমরা বাড়িতে ঘুমাইতে পারি না, আমার বউ বাচ্চা সব এখন বাড়ি ছাড়া। আমি এটা আহ্বান করব, ত্রিপুরা মথারা এসেছেন এডিসি সরকারে, ভালো কথা, যাহাতে আমাদের যে সংখ্যালঘু যে আছে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গাতে সংখ্যালঘুরা এডিসিতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এটা যাতে ত্রিপুরা মথার যে সুপ্রিমো উনি যাতে এটা একটু দেখেন। আর আমার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছেন যাতে রাজ্য সরকার আছেন, প্রশাসন আছেন, যাতে আমার ক্ষয়ক্ষতির একটু ব্যবস্থা করে। আমি তো এখন ঘুমানোর কিচ্ছু নাই আমার ঘরে, বউ বাচ্চা লিয়ে কই যাবো এখন, আমি এটাই চিন্তা করতেছি। এখন আপনি আশ্রয় করে নিয়েছেন? এখন আশ্রয় ওই তো আমাদের শিবিরে, এই রেস্ট হাউসে জারিলংপাড়া। এখানে কতজন আছেন? এখানে আছে আরো 20-25 জনের মতো আছে, তারাও বাড়ি ছাড়া। করতে তারা হয়তো আশ্রম বাড়ি, নমনজয়, বিভিন্ন জায়গার মুঙ্গিয়া, আমি চাম্পলাই, বিভিন্ন বিজেপি সমর্থক। বিজেপি সমর্থক। আপনার নাম? আমার নাম রশিদ মিয়া। আপনার বিজেপি মানে কি পদে আছে? বিজেপি আমি মাইনরিটি মোর্চার খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট সভাপতি। Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhora. Following his victory in the 2026 ADC elections, James Barma, the newly elected representative for the Ramchandragarh constituency, extended humanitarian aid in support to a visually and speech impaired youth in the Gongor area. Following his success in the 2026 ADC elections, James Barma, the representative for the 12th Ramchandragarh constituency, visited the Gongor area to provide assistance to 2 visually and speech impaired youths. The Barma noted that he first became aware of these circumstances during his door-to-door campaign and prioritized returning to the locality post-election to offer his formal support. Especially Ani Rangsaki Ramchandragarh constituency Joto Kaka Hamluku Rokno Mia Hais Halo Amsuka Hamzak Mo Rika Amsuka support Manka
তিনি total 25,471 যে ভোট কাস্ট মানে বিশিঙ্গ বড় গানো 20,800 প্লাস ভোট রেখা আর যে বিজেপি অলওয়েজ নো সিনি ল্যান্ড রাইটস नि বিরোধ কক সানাই পলিটিক্যাল রাইটস नि বিরোধ কক সানাই বাসানি বিরোধ কক সানাই বড় মাত্র 2,650 ভোট বাইনো সিমিট খাই রেখা আব যত লোক রকে হামজাক মাইছি आम बगै आंगानी रांसाकनी रामचंद्र घाटनि जत लोक संनो बलाय के खाबाय खुबाय हामबाय मारो एंड मीडिया सकनि बिसिंथि आं 30 तारिख मार्च काइसाकक सामानि दङ इ गंखरो जे प्रसिन कैंपेन खाइ दंफ्रु आनि मनाय रेबिका ते आनि मनाय सिनि खुम्बार बरंनि नगा आं फाइनाय हनै जे दिनो आं कप्लाइं नाय थिक नेक्स्ट देवो दैट मीन्स दिनि हाइ साल 18 एप्रिल फाइनाय हनै आं कग्रमानि दिनै आं बरबाय फाइमा लायखा आनि तरफ থেকে जे मानमानि आं एसे बुंनि दारा आङै बरनो चुबा फाइखा ताइ अ चुबा मानि हमसबाय थागला बसकानि सालाव आनि हालो रिलेशनशिप बरक बाय एसे नुखुंनि परिबारनि आं बासाजा बसकानि सालाव बरक रतेब याक चुबा फाइनाय नायफैनाय ताइ कबो करङै दंनाय हायसि गबलायके हामबाय मारो हायसि अबनो सिनि खलायजाथाय बसकानि सालाव हायते चैलेंजेस सिनि दङ जागा जागाव हामिया जाया बर' रखनो बाहायके नायखलनाय जागा जागाव लामा हामिया दैमा नैया आबर रखनो बाहायके चुबानाय दिनै अबहाय सामु रखनि बागैनो बुबाग्रा हा बुबाग्रानो बां बलाय खाबाय खुबाय हामबाय बिनि हामजाकमुं बिनि सपोर्ट ताइ बहाना जे सेब्रमानि 12 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि सामु थांनानि बागै दिनै आं कप्लाइं मानि परे हा बुबाग्रानो हामबाय रुवै जे बिनि इमां तिप्रासारकनो थानसा खायनानि तिप्रासारकनो चुबानानि तिप्रासारकनि बियालनि टाइमआव बासानानि आबो आं तिनि सामु फार्स्ट स्टेप खायमामा बागै आं बलायके तंथंजाक ताइ आं सिनि टीम रखनो वारियर्स रखनो बलाय हामबाय मारो स्पेशली ताबो सिनि ब्रादार रुपो जागा दङ सिनि ब्रादार रिटर्न सं दङ PWF नि लिडार्स दङ सिनि MLAs EM सिनि जत वारियर्स ताइ अ पाराव नायखन संनाय सिनि ब्रादार प्रणब DC chairman, sini brother Deepak, joto sini leaders of khoroksa kai angnalia, tebo sini warriors of tong blake active, borok nobo blake ang hambai te proud feel kayo, je abo hai asik strong team, dofana hamjaknai team no manmani bagi, bus kang ni salo, os hamong je haijagya bara tongmani, yem ni bo tongmani, aborok no sung klaine ang yem bai bo continuously kok salai tongo te sini MLA sal bai bo kok salai tongo boskangi salo sini ok khlaijak ge bara rokno sung khlaine haisi amana limanai ono dilek sergani bagi chair kaisi tukari do Reporter Biplov from Khoi, Chini Khorang. On Saturday, Jitendra Dabarma, the successful candidate in the 2026 ADC elections for the 16 Mandai Nagar Polinpur constituency, conducted a visit to Kalabagan to meet with families affected by the violence that occurred on Friday evening. During his visit to the affected areas, Jitendra Dabarma affirmed that stringent legal action would be initiated against the perpetrators responsible for the property damage and the disruption of communal harmony. Padaro Nangbeko, Miani Salo, Tini de City general election, result ni Harigo, Oro Kaisa, the speech of Kaisaro, Kaisa incident, Hani, and so Mia Nizibo, Umani Korean Kanaka, Abon Korea, Oro and Nizi Paine, the Gamo, the Portland Tomoni Abono, Nukakan Nizibaita, the Go, so Galake, Grimasha Kaisa, Kaisa, Gotna, Nitaka Miao. Gabno Mia Tang or Habna Name Habmalia, Ubi Pokebon, Yaka Tamebono, Kasha Kasabro, Adol of Kitalito, your bottle of Kitalito in Bagay, Mia Tang Habna Musupana, Havimalia, Avon Bagay, Oro, and Genu Hiker, Hene Monite, Nogo, Kitamor, Tamtam of Putinka, Tamtam, Avro, and Night. And I want to go and take a Horon Mia Kanaka, Botna family Aguno. Public school here. Thick Ozagawa, Kachini,
नगलां थानानि खालायनो दाबो सिनि जिरानिया 15 जिरानिया खलाबो बा 15 जिरानिया एसपि जे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ओ जागाव बिजेपिनि प्रार्थी इंगिरो दुता जाखिसे सिनि बरमला अभिजित देबबर्मा वान कामिनि बरकनो हायपना आंगो जागाव साथैख्लायो बिनि बुता ओमफ्राय बिनि नगलखौ बुतायो अ आसा स्कुल चालुइ दङ त्रिपुरा पाब्लिक स्कुल मिया हरो आनो उनखाय के जरो सरागा परितो मजरो म हिबि साबुखा आनि गेट दङ मिरो फाइने अन किछु फिकार खामि छ गांगन तिने म रो किछु फ्लाके क्लाइमेट परिरो नुखा मियाव कयका जागाव जे फिकार जागनि कारनै खनो खानाबो उइको फिकार लाइखानि खाना गाबुन ताबां फिस फति सेमिया कुबिता माबो आं सिबिया ताउ ताउ बरो नु फुंके खानाका सेति प्रमोथनि सप्ताह सेबा आंनि रायजो सानाम बुसुलुजे प्रमोथनि नि तो माहिको आनि नलेज करि जो जागा फाइना माहिके कोन एकटा घटना खानि हम हेकुन आनि नलेज करि सो आबुना जदि के बुंग जंगाव होइतो बनि बन इंटरनेट मैटर नि मानो बा होइतो आलका जागानि नि मानो ताकेसा आंगा कान को तिन प्रमोथनि सुलो मान्दै पुलिसनि प्रमोथनि कैंडिडेट ते कप्लाय बंखा किन्तु आं होइतो प्रेसिडेंट जख्लाया आनि ओपोनेंट तो कुबुन बरकसि नर जतो सिओ जा राजेश देबर्मा सर ते बीजेपी नि आनि ओपोनेंट नरो आनि के को मान्दै पुलिस को बचाव गां तो प्रश्न थिया जाव जागा आं दिनु परे कोन एकटा खाइनि मा हेरो बक्स बुसु बरारो खाइने आं सामान परे परे मालाय परबरा माके खबर सामान आं खानाता तो प्रक्रियाबो तो गासे नगो घटना नि थांका मान परेबो जागाबो आनि जे खाइनि नामन आं खाइचा आं नागो परे दिनो ताम खाइने साबु खाइका आं तेरि नेने तेरि नाम नकुलो दिनो the promotion party ini supporter hui to hangka abo pore dina kaise stick kaise bon egenso action ala bogi an Report by Aziz from Jirania, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 From Lychee Drinks, refresh your feelings. Sobray nung yagro may tishadi ano jung jali kaitor nung yagro may tishadi ano managni Shiniyalama Shethani Oromani Rimilama O Kashlema Bachanani Pankariani Subrainam Yagromaiti Shadi Ano
Supray Yagro may tishadi Ano Junjali Kaitor Yagro may tishadi